ना खंय गेलो तो ना ना खंय गेलो ना खंय गेलो तो आपय अभी तक आमकां फोटोग्राफ घालून काडपाक अलावड ना मेमोरेंडम सबमिट करता तेन्ना कोड रिकॉर्ड कर चीफ सेक्रेटरी आमचं नाव किती झालं जाओ कितें रे हांगा फोटोग्राफ काडपाक अलावड ना मेमोरेंडम दिता जेका चीफ सेक्रेटरीक आमी चीफ सेक्रेटरीक मेमोरेंडम दिल्यार आमकां अलावड ना यू नॉट अलावड खंय आनी मिनिस्टर वांगडा सीएम वांगडा बाकीच्या वांगडा फंक्शन सगळें करता कित्याक भायर कित्याक मोठो उलोवंक जायना कित्याक मोठो उलोवंक जायना अरे म्हाका तूं सांग हांव म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो मेमोरेंडम दिवपाक गेलो ताका फोटो काडपाक येयलो तो म्हाका सांगता आपूण फोटो काडूंक शकना म्हणटा फोटो काडूंक शकना म्हणटा हें कितें हो चीफ सेक्रेटरी ना वॉट एव्हर इट इज आय एम नॉट अ इलेक्टेड मेंबर आमी वचून मेमोरेंडम दिता जाल्यार आमकां मेमोरेंडम दिवपाक रायट ना आनी फोटोग्राफ काडपाक ताका कितें प्रॉब्लम आसा ही इज दीस इज अ गव्हर्मेंट ऑफिस इट इज नॉट अ प्रायव्हेट ऑफिस ना ना म्हाका कळपाक जाय हांव येवनी ताका हांव रावता हांगा खंय गेलो तो खंय गेलो तो आमी कितें काय हें करूं येयल्या टायमपास करूं येयल्या आमच्यो विलेजीस अर्बनायज करता म्हणून हांव मेमोरेंडम दिवपाक येयला ताका सांगलें हांव फक्त फोटो काडटा म्हणून तुका मेमोरेंडम सबमीट करता चीफ मिनिस्टर घेता फोटो काडून घेता हेका काडपाक कितें प्रॉब्लेम आसा चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट मरतो चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट कांट टेक अ फोटोग्राफ वाय ही इज गोईंग इन ऑल द फंक्शन्स अक्रॉस गोवा वी वॉन्ट टू नो आता ब्युरोक्रेटांक अलावड ना फोटोग्राफ काडपाक ना तुमी कित्याक वयता फंक्शन अटेंड करपाक सगळे दे शुडंट गो टू अटेंड द फंक्शन कितें नाका जाल्लें आमचो टॅक्स पेयराचो पयसो हांगा यूज जाता लोकांचो पयसो हांगा यूज जाता सगळे लोकांचे हांगा आसा गव्हर्मेंटाचे आनी चीफ सेक्रेटरी आमकां सांगता हांगा हे दुसरे स्टेटींतल्यान खंयच्यान येता आमी वी कांट टेक अ फोटोग्राफ रिजन कितें आसा फोटोग्राफ घेवपाक ना म्हणून रिजन तरी दिवंक जाय न्हू तुम्ही बोर्ड मारपाक जाय हांगा फोटोग्राफ घेवपाक ना बाकीच्यो हांगा फोटो घेयना तुम्ही चीफ मिनिस्टर मेमोरेंडम सायन करता भायल्यो व्हडल्यो व्हडल्यो कंपनी येता तेंचे कडेन तुम्ही फोटोग्राफ घेता एमओयू सायन करता तेन्ना फोटोग्राफ घेता आनी हांगा इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह सानेंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे गेल्यार तुम्ही फोटोग्राफ घेवपाक शकना वी शुडंट टेल दीस that we have submitted this memorandum of urban villages. You have consulted us now. On what basis? आणि तुम्ही म्हाका सांगता हांगा वचपाक म्हणून कोणाचें ऑफिस आहे दिस अ प्रायव्हेट ऑफिस किती करता किती झालं आता ही डोंट त्याचा फोटो घेवपाक ना फोटो घेवपाक ना त्याचा फोटो घेवपाचो ना 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 म्हणून सांगा तुमकां कितें इन्स्ट्रक्शन दिलें तुमकां इन्स्ट्रक्शन कितें दिलां तुमकां इन्स्ट्रक्शन कितें दिलां अरे तुमकां इन्स्ट्रक्शन कितें दिलां तें सांगा मरे यू ऑन ड्युटी न्हू तुजें नांव कितें जिनेश बानी कितें म्हूण ड्युटी आसा ताका सेक्युरिटी ऑफिसर हां पीएसओ आसा ओके पीएसओ तुका कितें सांगलें तेणें हां कितें भायर भायर रावन
कितें भायर रावन उलयलो हांवें केन्ना ऑफिसान मोडलो व्हडल्यान उलयलो अरे सिंपल आसा हें मेमोरेंडम जेन्ना आमी दितात हांवें जाल्यार फोटो काड म्हटल्यार फोटो काडपाक तो रेडी ना गुड गुड बट तुम्ही न्यू हें केलं जाल्यार हांगा फोटो बिटो काडपाचे ना मेमोरेंडम सबमीट करपाचें कितें हें काडलां नोटिफिकेशन नाका जालें घे इनवर्ट घे आयज हांव चीफ सेक्रेटरीच्या ऑफिसान येयल्लो आनी चीफ सेक्रेटरीक मेमोरेंडम सबमीट करपाक तुमकां खबर आसतलें रिसंट नोटिफिकेशन अर्बनायझेशन ऑफ विलेजीसाचें नोटिफिकेशन काडलेलें आनी तितून 56 विलेजीस ह्यो 56 विलेजीस अर्बनायज करतल्यो म्हणून अर्बन विलेजीस काडलेले तितून 3 विलेजीस ज्यो आसा त्यो आमच्या गांवांतल्यानल्यो बामलिम गोवावेला आनी मर्कुरीम ह्यो 3 विलेजी आसल्यो आनी हांव मेमोरेंडम सबमीट करपाक लागून चीफ सेक्रेटरीक गेल्लो आनी चीफ सेक्रेटरी हे मेमोरेंडम सबमीट करता आसतना हांवें एक रिक्वेस्ट केली की हे मेमोरेंडम सबमीट करता तेन्ना एक फोटो काडचो म्हणून पूण चीफ सेक्रेटरीन हे म्हाका डिनाय केलें की फोटो काडपाक दिवना आपूण हे दिवपाक शकना म्हणटा पण हांव एक विचारपाक सोदतां की गोंयांत जेन्ना व्हडले व्हडले फंक्शन्स जाता तेन्ना मिनिस्टर सीएम सगळे चीफ सेक्रेटरी वांगडा आसता आनी आयज आमकां ह्या ऑफिसांतले हांगा भायर काडून सोदता आतां म्हाका एक सांगा की हे गव्हर्मेंट ऑफिस जावं हो चीफ सेक्रेटरी कोणाचो चीफ सेक्रेटरी हांगा एटिट्यूड दाखयता हो सरकारी अधिकारी जे आसा ब्युरोक्रेटान अलावड ना म्हणटा हे आतां ब्युरोक्रेटान अलावड ना म्हणटा आनी आमकां भायर घालता इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आमी कित्याक गेल्या आमी बोवा घालपाक गेल्या एक सिंपल सांगलें की मेमोरेंडम सबमीट करता तेन्ना एक फोटो काडचो म्हणून कित्याक आमकां कळपाक जाय की मेमोरेंडम सबमीट केला म्हणून पूण हेंकां जाय तशें हे सिग्नेचर करता एफिडेविट करता नोटिफिकेशन काडटा ऑफिशियल गॅजेटाचेर हाडटा आनी हांगा येवन म्हणटा की आमकां फोटो काडपाक ना म्हणून आयज हे ब्युरोक्रेट जे आसा हे भायरसून येयल्या आनी हांगा गोंयांत येवन आपणाची शाणपणां करता हांगा लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन सगळी काबार जाल्या ते तांकां पडलेलें ना पूण हांगा इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हाक ते आयज फोटो काडपाक अलावड करिना म्हटल्यार ही जाय सद्याक डिक्टेटरशीप जाल्या ह्या सरकाराची आनी ह्या अधिकाऱ्यांची ब्युरोक्रेटांची हांगा सिंपल जे मेमोरेंडम सबमीट करतले बाकीचे तुम्ही पळयता आसतलो व्हडल्यो व्हडल्यो कंपनी येता व्हडले व्हडले हे येता भायरसून येता तेंचे कडेन एमओयू सायन करपाक हो चीफ सेक्रेटरी उबो रावता मुखेलमंत्री त्यांच्या वांगडा उबे रावता हे सगळ्या वांगडा तांकां फोटोग्राफ काडपाक अलावड आसा नाल्यार एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हा वांगडा फोटो काडपाक आनी जेन्ना मेमोरेंडम सबमीट करता तेन्ना अलावड कित्याक ना आनी हे जेन्ना ऑफिसर आमकां भायर मारून म्हणटा तांकां भायर काड म्हणटा ही डिक्टेटरशीप जाल्या ना ही दादागिरी जाल्या हुकुमशाही जाल्या हांगा सद्याक सरकार जो आसा तो सरकार भियाल्लो आसा आनी प्रत्येक टायमार आतां 56 विलेजीस ज्यो आसा त्यो अर्बन विलेजीस करपाक सोदता कोणाक विचारून केलें हे कोण जाप दिवपाक तयार ना आनी चीफ सेक्रेटरी जाप दिवपाक तयार ना आनी हे जे ऑफिसर कितें जालें कितें केलां कितें केलां हांव व्हिडिओ काडटा तुम्ही म्हाका रायट ना म्हाका काडपाक सांगलो व्हिडिओ काडटा हांव केबिनान तुमी भायर आसा हांव भायर आसा व्हिडिओ काडपाक म्हाका तुमी ऑर्डर दाखया व्हिडिओ काडपाक अलावड ना म्हणून ऑर्डर दाखया हे आयज म्हाका हांगांतल्यान वच म्हणटा हे खंयच्या हेजेर उलयता हे खंयच्या हेजेर उलयता ऑफिसर्स हेंकां कोण ऑर्डर दिता कित्याक काडटा कितें हांव व्हिडिओ काडटा मरे हांव व्हिडिओ काडटा लोकांकूय कळपाक जाय तुमी हांगा कितें करता ते हांगा ब्युरोक्रेट्स कितें करता हे लोकांक कळपाक जाय आतां ह्या ब्युरोक्रेट्सांक सदां विचारपाची गरज आसा ह्या ब्युरोक्रेट्सांक दिसता कितें आपूण करतले तें चलता टॅक्स पेयर मनी आयज लोक गरीब जनता गोंयची जे पयशे भरता तेजेर ह्या ब्युरोक्रेट चलता आनी ह्या ब्युरोक्रेट्सांक मारले मस्ती आनी हे चीफ सेक्रेटरी म्हाका सांगता फोटो काडपाक ना म्हणून खंयच्या आदाराचेर सांगता फोटो काडपाक ना म्हणून हे ऑफिस तेंचें हे गोंय तेंचें हेंच्यांनी गोंय हे हाडला विकतें घेतला कोण जाय हांकां आनी म्हाका वच म्हणटा करा दारात बंद करची पडटली ह्या सरकारा ह्या बीजेपी सरकार आसा पळय आनी हेंचे ब्युरोक्रेट जे आसा पळय हेंकां अशीच दारां बंद करची पडटली फुडले